lagare ali ka foli bi balimo ka be fo ka wali nyumando sider ke na muso ras gata kifo ki wali nyumando sider dimon bamako kono franci ameriki ma be video partager ka be fo ka wali nyumando arsa kanu baga be lajele munu be ka arsa soutenir ka to ni ngele kono ka aw be fo ka wali nyumando anda be se ka maga arsa ka size la bi mais bingani dobe ka ke ambalma muso kwa ani jiga watara fana babe kana ni bi ni watina ambina kuma o kono video yirebe danga den qualité fula de ka no ye kuyate de Paris LSSM siko video bo o mo fula de ka a danga den fula video bo lu de ka u ka donga foko u be ka nyini ka ke femiye on tilala ola amena on be ka o kele de ke o ka dabla jamana kono nu to do ambena fuye siko boraka video minge dani fana be fe ko nyona de foka famu bez hali nyama dinya siko ya taka pre o to ka to mauda o de kaduwe o ka fierté odo même nyama dinya siko ya kun a to ndereke bila danga dinya siko ya to ndereke aya da fembela basité ikomi ni de kaduwe ambu ko nyama dinya do tulola oronya kinedo siko boraka ni danga dinya mike kata jene yake ka filmer katla ka kanta kana filmer kana bla kuyate fana yo nyona de keo aba fe ko bezi de kedro siko tobe mo dabi afana to ka do mauda ambi fo kuyate de Paris wallahi billah nyama de abe nyama de nya wale de ke ambi fo wallahi danga dinte se ka fo ke ni danga de nya de pa horonya keneka horon debe waso ni kewale kuma ka ani laido ambi fo ika dusu kasi dinyana ambi fo ika jena dinya ka fola ambi fo wallahi ni kuma ni kumbe bale horon de mbi ka to tani ko inamuna kamalika famita ubora ka kuma munufo bi bafanja kumana ayemi fo bi ani anga kuma jumen de be nyogo safe jon de be nyonye doniana ako bafanja ako ye machi gagné kana di uluma siko malika ka fima ku ye machi gagné kana victoire taka di uluma atelara ka fo ku ye yabe kana okoro machi maba yabe beke ni asoro machi bana yabe teke machi maba fanjo billahi malika fami kumbe nyama dum uka posi de kono wa nyama de na ele la safe harama de mi mbele harama do safe obe bidondo machi maba iko yabe kera enyina na de aunde yekale la bi horon kenedo ako yabe kera kuta kalama malika e publication ke uyu gain koni de horonya inde dambe koni ye molo baliya de o ye fe ke gien mo la malika famita kala maja o ye mo banani kama o ma doya o mage on wati de nga o ye u geni mi ke sisa ambu fo ku wali nyumondo ka soro malika yere ka bara yere de mi ka ke harama de ona on mani de fo nga akera u yere la ja amanga ke ja horonyate wallahi ja horonyate aw nyam malika kele ni nam kunjume de la ay teni filmer kata muso bilala ka filmer kana na réseau sanfé ka kanta katla ka sogoni filmer kana bla réseau sanfé ja amanga ke yere la ja amani ibisi ka hada maden kele ka danski ibisi ka bingani kele ka danski ja amani horonyate
Suko ye bara mingi ay malika ka bara de ke nga kera u yere de la u yere damane nyonje e ba fonja kuma na akonye suko wele ka malika ka fima wele sana ka virusi anana kuma mi fo don de bese ka fo ko ma kinye fo nga nana kinye fo la ko kuma de fo nga kinye tigite ninde kumbe suko posi kono billahi ayere nyumana kwa sujudu be ay nyama den posi kono danga den posi kono akumbe ka do de banani atumbe ka do de fanani kuli suko bonya kulu te sira suko no nyede bi wallahi suko de nana abobolo la ayere nyumana nyama den na ibobolo la imatlade ibe nyama den posi kono billahi be bibi dondo basite bika kuma ta ye kuma munufo ni ayasoro malika fami ni aka kele do naka kele te abe don siko na don o don siko dona kele kono e ba fanjo e de koso ya nege kana blani bandiela mami kumbe siko arasa ferezo sanfesi siko do kata siko nege duguma kana populisa ke réseau sans fait wala sanga ele anga fo ba fay nyefo de malika fami yo o populisa de ke réseau sans fait aka anyaye ngaw yi nyede fo o dade nyefo me ke wale la galofi mulubalia ay mulubalia mi ga kuntra banku de tena mulubalia kauta kalama nawye ni fo amba net galo digela nu awte ni kalama Nye banali joli te ngomi da nya ramadonga c'est der konite c'est der mogo konite ete ni kalam ka habi chamu bamusuf afaw c'est ko sa ko konite awta kalam kata galon tiki ka arsa tara kata demiseni ta kata filmer kana ko yarsa de awta kalama uta kalama de kasoro uga bara do mamunu ga bara ye ninye olu de bora sisa ko uta kalama ko ni siko jeman kante o tlara ka foko ko desera o de yemfa ko desera wala de duguma be question posée bu mina o yoro de la nunu de asa kele malika bora ka asa kele kuyati ani manasa de kama ko manasa be kale doya ko munara sa makuma ja ulu yere desera o ko mo la ja mais ulu maseka bla o kungolo kono ko asa biseka desekuyate la ulu maseka odo ulu maseka odo ko asa desera manasa de parela ulu teseko odo bi ulu yere desera o ka nyama deuna ulu yere desera o ka jine akela ula jene bugu jondo e jene bugu yebi jondo e jato bugu ko wiye jato bugu ko awnu je aka drapeau fle male umbe ka tegero fo awkumbi aka busy aya soro amba fo ka wala ni mondo jato bugu ko ka jene yake fade kene ka ube ka mamu no kede kulu ye jene yake la o ma kenu ngabo ni jene yae u yere dama uni nyonche manden kene ka manden ko jene akoro silame akono jene akoro sani ka jena kele ke irebe jena dabla folo horonya kele do après ba fande uluka kuma kofe kuyate de Paris ani ambalma musumi ni kuyate beka ni mbezi nyine iko abeka sukule la dege kwa aka famuka ama dine na jigala bez suko ni bezi migres ni jebe ya kuma fo afana be fe ko nyona de ke nyi ko afo kuyate odo yuka fierté kuyate abe fe ko de ke parce que abe jena minge o ya ka fierté le quoi akado abe baneni minge o de ya ka fierté aka fanga aka horonya o de irala fo akode ke hakili o de irala o de ya ka horonya aka mabaya wallahi aka ngo de ke nyama di sadu kwa jonde atasaka fo ikeni jonde nyate horonya kenodo lebu ato horon fo aduguni dugu kolo sanfé mami nye jene yake
ka galut ka hana madon fanu banen o kana woso o kanga yi kunkuro ta fadun tula o kanga yi kunkuro ta silame tula o kanga yi kunkuro ta halala dun tula ka ta muso kan ka ta muso nyini ka jefe ka tla ko fo ka tla ka filmer ka tla kana jotuguni ko muso inde tina gela masa jabba kuyate ka kumaka mbe akala nyini bedo akakuma ko mbaka kumaka la ba décortiquer après mina ba fanje una ka jama kulula uye bara minge uyire ka bara do me unana kuma munu fo yo nyuma ngela ko kuma defo me kinyete wute awla me ala ina pomo kumefe o jaware unta jaware fanaga gilisigia tu vois parce que faut jaware nta do voilà je sais pas nta do amiga ataka jaye o mi wele ki toro no be jate mina la quoi tu vois mbe a muso wele no ye kadila diva kwa ba wele ka toro muso ye munfa ye wala okoro abeka appeli minge ala yere a do hakili ya ira la ka foko ko imbe ki wele mbe ki toro muso do je mana imposer muso la ite déjà là neti kuma fe mi gerade me mbe kuma jonde horoye jonde jonyini ambe kuma o japaso ko mba décortiquer ka dawma ni ye hadama din qualité mi na kira yere muso ye munde kala na re kanga bona yere de na kira yere ni yo horonya yere wo ni ye woso fin wa halal dundula fa dundula muso borani ewa hal nyama dinya kono danga dinya kono horonya doni fana be amba lame mbaka video be ako aye muso toro avec a woleli minke nga alame ça pour ça sinon voilà ma fongo o be mo ya balle ame mo ya lage muso ye ajabi ko dani atrido nga ambe mo ya la aye muso ka kuma de foni yoro na muso ye jabi minda ako ale ba do ke kambe mo ya la ko me dani ka ale ka la nyini te mo ya e ay dani ka kuma continue mbe mu dani ka kuma do dani kuma to ani muso ka kuma ibe muso ka kuma do dani ka kuma kono alam famsa njare balma la njare tere ala muso ko dani ijariye balima ya ani sinzia okoro ambi arsaka kumba mina o de ijanye ibe ka kele minke mbiki suteni o kuinde koso donc dani de donani amoureux dani de dona kani kanoy muso nindo muso yigine de imana doni kami ebe muso soro nyode balimo aye kuma o lamede muso ka kuma ka dani reo muso ka kuma de foni yoroina be continuer ba ko vocali be de cortiga ba be fam na kanuna mandi ako kanuna imandiye ako dani mandaye ay kuma e ko dani mandaye dani bela munde ke ka jabi jonde wuri na france kono fo yoro jume alimay anana ka muso ka vocali de jouer akuma ka mami muli la fo amerique gene kama sunguruba ya kama ko ale muso ngene balimo mami wulila amla muso ka refuser akatla ka imposer tuguni est-ce que kanu o doni sentiment doni ba est-ce que hali sentiment doni be ka muso nege naso ni bolo ikatla ka pieze kinyedo kalondo katla ka pieze mbe fe ka fode même jene akela o ve horonya doni be makari doni be ine doni be nyama dinya kono hali makari sentiment doni o de kira waso fenye on dala nyebi dajutu horon dum be dajutu ke wale munu kuna
Malien bewa c'est-à-dire quoi digne be dajitu malien kunani ko c'est-à-dire quoi kosuya munune o kewale o tabolo a waso finkera olude aye mamuno chiende no ye CDR sympathisant o do ni yem maliko kuma yewa muso nyemu de kala balimo muso nyemu de kala no obaya maria akabona muso imbe arasa ko ale be se ka dimi do asa kanu bagola chogudi o de ablala no te foita la ko ngore foita na manike okoro de ko dalu de tabolo arasa ka kotela ni yaye atara musota ko bo lebu okoro de ko dalu tabolo arasa ka kotela o babla or sizela mamu ma finkala aniu hawa kita fana babe kanen hawa kita minya sadi ko gye fuiti kanu saduka ayo maudi arnaki ko katla ka tuwa ko sunyini kofi katula ku ka arisire anu be na fenfeka aya betrai oronya ti dambeti ke waleti kumakanti uye munde kala ko be arasa ko o kele de ni aye ke wale minge avec un ordre expliquer maounya na ayre akake wala non antiga jari voilà avec sinon kadi balma la kadi teriala kanu wonna no tiga jari mo fam tu vois meru fana to do la alishini ne bi fede alishini kadi ne bi hali bi kadi ne alishini fana do la mi sera ntese voilà ama sene kan ni fo wi hali sini kadinye hali sini bife hali sini ikadinye bife ako muso inde jato ale ya bolo nyi si muso inde ma ko sedere ale be tonju mendo kono mamud di ko projet kono ne mamud di ko défenseur dole ikadinye bisou je t'aime ko nya genera ko mamud di ko drapeau ta mamud di ko gagnena viu mamud di ko nyufa ko nyi drapeau ko ta ko gagnena ko bisou ko nyufa ko nya arzire ko gagnena Allah masa jabbar maluen ni libu be horon den kuntige tabaka ndala aya mede komba ofa inyamadi idangadi est-ce que ni voli manowa jato sungurubo ni voli manowa ko nyawfa a gagné les filets masa jabbar aya la mede aka kelefi tellement c'est facile BBC ni kombe kule sisa ka baneni ke aw be jigine la hakili ba ira nangana ke ndake parce que horonya te permettre ka ke maya ani kumaka laidu mbe mo min ko o ka klete ni be diko fe avec aucun ni musse buruja ku jume de la koso den kulugutu do babolo ayo suru tugudi aw ni ala na krachi ni e ba ku te gene ado e kumbe wolo tugudi ni julangolo mboy ko juguye abeka musota ngo die kumati ama mi foka dima die baneniti amuzo ya beta e ba muzo ya beto godi e kungulo bora yoro jumefe nta to fo me kuma digu manga fo me mbefe aka fa mo mbefe ka mefo e kungulo ani bolo kuru laje mi ngabo e kungulo bora yoro mefe e baba do nte kuma fo me horonya ni dambe la ni tekeleye ni te horonya ni te dambe mbe akele ni horonya de na dona danga dinya kono billahi be kulisi dola nyama di atisika jo horon keneka ka horonya kanfo ni nyama dinya kelege iba kele ni horonya de nyama dinya ti o sira anyo tibolo bez ibota betano ye billahi anyama dinya amba do tulola abe do idon tulola abe do mali un tulola ambe wulu saduka o malo abe mali on fa wallahi ay danga de la ngabina mifo
ko ale ye muso enregistré k'a piéger ka wuli France ka tila ka video appel kɛ n'a ye ka tila k'olu yira anw na olu de kɛra waso fɛn ye o bolo a y'a lamɛn. diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ yan nɔ n'i y'a yira mɔgɔ la ka i ka diɲɛ fɛn bɛɛ yira mɔgɔ la tigi min kalikila i kɛ mɔgɔ nasiya dɔ ye bɔ. a ko a y'a ka fɛn bɛɛ yira muso la muso m'a kalikile ni muso y'a kalikile muso kun jo don n'a kun m'a kalikile a y'a kalikile o de kɛra lebu ye a kelen de bɔra tuguni ko n y'a enregistré ani maa minnu kun bɛ jɛ la ani diɲɛ mɔgɔ jɛra n kalela masa la min ye kuranna da a tɛ fa don a tɛ ba don ɲama diɲɛ ni diɲɛ min b'a kunkolo kɔnɔ a kuma t'o nɛ a nege de ka bɔ c'est pour ça n b'a fɔ mɔgɔ min nege ka bɔ a kuma t'o i b'a dɔn a qualité bilahi i b'a qualité n'a suguya dɔn a kuma t'o a nege de ka bɔ a kanu fɛn ye mun ye samara mobili wari so diɲɛ nege a nege ka bɔ hakili a dɔgɔyara maaya a ɲinan'o kɔ a t'o dɔn parce que a kun kan ka min dɔn o ye hadamadenya ani taabolo ani kumakan tɛ yen a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ nkalon tigɛ a bɛ suɲɛni kɛ a bɛɛ jɔra a la maliyɛn tɛ yen nin fɛn saba in jɔra maa min na kuyate de bari bila maa ɲɔgɔn ɲama denkɛ dugukolo sanfɛ danniya den don a bɛ nkalon tigɛ sunguruba den don a ye kuma tɔw lamɛn après n b'a a décortiquer Bafanjɔ ninnu ka côté n b'u peser. Sɔrɔ fɛ kɔma lɔ i yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ ne diɲɛ fɛn bɛɛ non mais i bɛ fɛ ka mun wɛrɛ kɛ ah voilà. balimaw aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka a lamɛn dɛ a fɔlɔfɔlɔ de bɔra joona kadi y'a dɔn ta jatɔmuso don kadi y'a kɛ o kɔrɔ de ye ko CDR de y'a kɛ o kɔrɔ de ye ko CDR de y'a kɛ ni kadi y'a kɛ ok kadi ma bɔ ni e ye dɛ kadi ma foyi e ma dɛ o kɔrɔ ye mun ye anw ka ba kadi la ko a ye kojugu kɛ mais ale yɛrɛ ye jɛnɛya kɛ fo a ye den wolo den bɛ ɲini ka san 30 sɔrɔ den bɛ ɲini ka san 10 sɔrɔ muso b'a bɔ ka muso bɔ Mali kɔnɔ ka nati ji sanfɛ o b'a bolo France o muso b'a bolo a ka tila ka jɔ o den sigilen ɲɛna ko ale ye jɛnɛya kɛla de a baw bɛ yen a faw bɛ yen a teriw bɛ yen a ka tila ka jɔ tuguni ko ale ye jɛnɛya kɛ k'a filmer a kuma ka tila ka jɔ k'o fɔ a muso sigilen ɲɛna ko o ye bezi a bɛ diɲɛ ɲini ko n y'u faga ko n b'u faga ko n b'u ka jɛkulu ci ko n ye jɛnɛya k'u la nka olu de ye jɛnɛya kɛla ye nka ne de y'o filmer ne de y'a jɛnɛya kɛ sungurubadenw olu fana bɛ jɛkulu in kɔnɔ olu fana bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a sungurubamuso bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kunna wallahi billahi mɔgɔ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ nin ko a bɛɛ ɲaman de wallahi billahi a bɛɛ sungurubaden billahi a ye fama de sungurubadenw maa min bɛ ka maaw banna ni maa min bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'o tɔgɔ sungurubaden maa min bɛ ka maaw banna k'u fa nani k'u diɲɛ tɔgɔ tiɲɛ ka maliyɛnw tɔgɔ tiɲɛ maa min bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'o tɔgɔ ye bi a y'a tɔgɔ fɔ ɲɛ t'a qualité don sadu ka ɲamadenya dan min bɛ tɛgɛrɛ fɔ de o de ye ɲamadenya dan ye diɲɛ nkalon tɛ yen nin ma mun da arasaba ci ka diɲɛ nkalon tɛ yen diɲɛ kuma tɛ yen ka arasa kɛlɛ ni kuma bɛ yen ko dɔrɔn arasa ko k'a bɛ taa M5 k'a tɛ taa M5 la maa o maa tugura arasa ko sisan a ko n ye arasa piéger yarɔ o y'a dan yɛrɛ ko n y'a vocali enregistré ko depuis kɛlɛ daminɛ ko ale ye janfanci de ye kɔrɔ t'a la n'o tɛ ko ale ye dangaden ye kuma in kɔrɔ y'o de ye ko ale ni hadamaden fɛn fɛn n'an jɛra n bɛ kɛlɛ fɛrɛ tigi depuis bi k'i piéger kɛlɛ tɛ dɛ k'i piéger ko ale ka baara y'o de ko o de ye hɔrɔnya ye ko mɔgɔ si tɛ hɔrɔn ye ko maa si tɛ dugukolo sanfɛ ko bɛɛ man ɲi ko bɛɛ tɛ hadamaden ye minnu bɛ k'a soutenir o a b'u ba bilen minnu bɛ k'a kɛlɛ o a b'u ba bilen a tɛ maa respect kelen tɛ yen mɛ a bɛ ka ji min min bilahi défaut b'a la a bɛ ji min hali a min t'o i bɛ défaut sɔrɔ a la tellement que laluma
lagalagato ana ka nyama dinga dara kene ka hala jimi to iba defoye hala ayele chogo c'est-à-dire qu'on va donner à qualité à ma qualité à hakili abe fait min dama doro aka soro fait en balmo ni de wuli la France kono kata fo Amérique ele ato Allemagne o wati ayre akuma befo ko ale de genenge ko ani musoi ayre bora ka be confirmer OK après quoi ni de tiai ayaye tellement ka kamo ko nye gene yake ko tiai ko nyu filmer ko tiai ko nyu pièce ko filmer ko nyu java ko chien ko tiai oronde mbo kunti kabo kandala mawbo kunti kabo kandala nyama dembe ka waso diena ka laje ube ka suya laje ka qualité laje e masa jabba ambal mamuzo ibe yafa wallahi ala te fui ke ganza fen fui te ke ni kuntala ala ka jon fen be danfe ala be yafa nga wallahi mami bitu ala te yafa ala de be fen be do masi te fen do ante galon juteni ambe kinye do juteni ala made de be nimisa mami na be nimisa wallahi o surnali do o kano ala bolo mami disukunje lembe obe kuma obe danski nte kuma ka wasa mbe do bafanja ka yoro la aka do kuyate harma din qualité mi aka qualité do obe ka bara minge est-ce que nini mo obe se ka jeya ke ka soro o ma fara atisika ke ati malika famille malika nana arsa gele nunu de kama adon malika ka video follow kono ko pourquoi arsa ma boka kuma kuyate fe ko pourquoi arsa ma boka kuma manasa fe ko pourquoi arsa ma kuma olufe ko be ka de doya o don ambeya ira ka fuko ko arsa desera nunu na de arsa ya a video mani be wole france kono mauma ni be naniki ka dabla utale ka kele o don arsa ma fo mo yede e réseau sans fait pour que kanu la moloya arsa ma songu la bila mo yede mais abul dilanduma amana mo do ya arsa ba wele arsa le ya ira tuguni ko ni ye ya dade ni tora ka wele ni en laluma de ça dit ko abe fendo c'est pas mazir ne ka toko o wele ko ni dabla ka dabla iko demseni fitini ni en molo bali yade arsa ma so odema o wati basu kuma dimina ko arsa be kuma video manu defe o duwati o de yato basu kuma yere ka dimi arsa kolo ka kele yere akera o wati de fo o don ku yate bora basu kuma kama ko basu kuma tar ale korofo arsa yi o don basu kuma dimina arsa koro arsa masunga basu nu ko non ale te mo bla moyen o wati arsa ye fenta ko ale be kuma ni president de ko ale be kuma ni president bas kuma fana ya jaku ya fo arsa ka nunu toyende ko video mono arsa be ka kuma urude bonya ka seder toy bas kuma yo keleke o do bas kuma ko seku tungara ko ni arsa ka kuma o do ko yate dimina ka bas kuma fana banani ko parce que ko bas kuma ya le do ya ko seku tungara te hada madenye o don ko seku tungara tara ya va de la arsa ko ale te genai ko pour ka bas kuma yo ke ani basu kuma ka kele file o mo kele ne na siga bele sanfe aki billahi ona na sigi diku olu ya basu kuma kele arasa de kama ba oni ala na krate ni ngira mbe sigi lende nyana ay basu kuma bana fanali o do o fana bura alaluma din ama se ka famude asira na ku yote nye arasa ay arasa ale fana ay chromatically damine anya se onjo klika ka ton terike a nemine dossier tabolo prévu tabolo sujet tabolo bi o yi nemine bi ki yireke mata ala e be abonya o don arjani anga se emisa ki kele doma ona ne kele be ka stratégie be ke pour que o kana arsa kele o wati yera soro manasa yere ye vocalu kinema ko aras bati be ka kele minge ko o don wa soro ne kuma chama fonga vodo ko non taro na hakili bala ngo ambe kata sira mi fe ni te arsa ka kele o ya so on ye video ke ne mal biz kuna foni seku sako idéologie Habib Cham
wallahi on ye video ke ka bo jona jona pour que mo kana fili anya kuma fo ngoni te arasa ka kele de parce que ako kele mbe wulo kudeta la ni video ke ka bla pour que mo kana fili non kuyate na épouser billahi video joli video duru ayo de ke karsa bondo o wadi Idriss ko ni po kelen de video nonta ku tike ku bla réseau ça ani aras 24 olu de video non tike ka waso ka bien kumate o mami vo arasa mawdo kulu gagner na kombo kono. C'est pour cela ngo bavanja uma ngo e gagner na komba kono kito nyama demposi kono nga machi maba ako video kono mina bavanja umina o euro de lante do size kono ni do na kono abete na tro mais mina bavanja unumta ku pre o yarasa kele ni kuminye ni kumbala ni kuntala ambe ufana don hada madinya kono ni manu ufana kanga je nu be kiefo nu te kiefo ambo do awula ni yori na bafanja ko kuna uyu ka kupu mine ka ta di ojuguma uyu kupu ta muna malika ka fima ukabara ye munye uyu kupu jumende ta ko bana ni kupu o do malika bora ka fo ko premier mita deuxième mita ya deuxième mita de olila o de don vile deuxième mita iko abena mi fo ala deuxième mita ay deuxième mita no so ka ya fana about de au so ka boble ka usiga ko kasa ni ga aso ko kasa ni ga kasa joko beta kasa aso moke est-ce que vous aurez des kilos de venir dire ça devant les Maliens qui ont des oreilles aso moke voilà une carrière ni mobile ali shitane ali nyamugo deti da awlable ali mami ya babugo te da awflala c'est fini pour vous nanya foide awena fove fo sa awbe mo golo zandege bade awe mao makele na aw sero lo lu besera awlabi awe ayira awe mamu kala ya ko barga bulla kate mawka shigo elifima ama malga fami malole anga tigeti pa amanga so amuso bambolo sebanye ambe balance de machine nous sommes bien mais on devait avoir vie dans les parce que vous n'avez même pas encore 30 ans ayo kuma munu fo video kono taka video be kala ni bafanja kuma to ni nguma fo ngo bafanja ngo bo aka kuma nunu fe aw tese ka sanction da nunu ka u nemine ni mbalo mulo balienka ne a video ke ndado kunu ngodo kono ubora kulu tese ku gende ku be sede kono ku sebe tula ku ye kuputa kata di ujuguma ku ka makita premier mita deuxième mita o tla ka kuputa ka di ujuguma ako kuma kono ku ye yabe kana yabe be ke maki de kono ebe se ka kuputa chogo di ka soro maki maba marika ko gudu deuxième mita premier mita ok ako yabe kerana ko yabe be ke machi de kono bafanjaw machi kuma bawo kito nyama demposi kono be bide kito haramadon digulika mami be la haramadon safe o be bi dondo mami be haramadon deme wallahi haramadon bi la ile safe iko yi ay jugu sagoge okoro yemu min kera u yire damani nyonje u kana bona e mais olu yire be se ka boni haramadon ngundo yi o te jugu sagoye min be malika famille molo ya auto se ko do na kumbe se ko do anana confirmer de ka fuko ko ja ni de barakita ja malika famille doron nyogonteo bafanjo onga kuma to yoro kono hakili yo de ira jonde atasa ka fo ekeni jonde nyati ay kuma mi fo ni on yere ka kuma de yo merci molubalia billah aki fakaso ni nana ye fadin kene ka faso yo terega billah ambe pepere ko ki koko sani kwa kulisi do ila fadin kene ka ni godo billah ibe batiman ko ne ba ni kulisi de ni mbado molo to horon fo katuni mali kono a yere fosi kasi ko toy kam malika ka fi ma toy kon anta kalama ni ta o yere ka kele de
ata kalama ni mun bolo bale akonye shi ko wele malika ka filma wele ita wele ka funyana ko wele katla kana a discours bandiya ke auna anga da aula ka auta kalama ni mun bolo bale binenti kalum tigala mun bolo bale ni de bora ni kuma ti ama mifo aw be se ka kun korota ginye koro biwa aw de ta ko siko ani malika famille segere aw be se ka kun korota wa dam fatali o te malika famille de kono mun ye dam fatali ku yere fere karamogo ma olu de malolon file karamogo nyeko aw be se ka karamogo jumende dam fatal o bora malika o yere de da kono ko dam fatal mun be ma piezi kata jena nyini ka filmer kana vocaliser o jonga bare c'est pas malika kunta kalama ja na kera o yere la ndo kalama e kunta do ka foko sikoni malika ka filmer be jena de la e kunto do ka foko sikoi baneni kele do e kunto do fo e wasora ni sikoi ke e kuputa ni munye baneni kila e kuputa ni munye jena kila e kuputa ni munye eta kalama ali bi mamu mbita mau ba filmer kana no ye réseaux avec ku banani ku bawole ku nani ku doya kunta kalama bi akine ko fe i nemine i décelé fa denkene ka utese ka har malika ka idéologie defa billah ni news ni sigira be malika defa to mena utese utado wallahi malika kungulo ba kan dalamba donde ten mage malika ka ide ni ne ka ide be kelenye yoro kele fo yoro kele we dina mi ke ka mau filmer o yoro doro nani malika ye nyogo njogo doro de la non ta to be karamogo be billah ni bu laje mbetla ku lamente hakili da yoro ntin dusku asigi yoro soro ka kuma ko parce que obiga kuma anga furu anga jene yake anga furu e komi ala yo doro de fo kurana kono kasoro dine bazi yere de dine bazi yere yo mu kasoro be o bazi lembe anga furu anga na jene yake anga furu ibe karamogo ka kuma lame obe sataka sagi kataka sagi ninjene ya kuma furu anga furu anga na furu ay ni dabla karamogo anga kuma mali réalité bien be ka balo chiko ya mina anga kuma ke ibe dine kuma fo maw be balo chiko ya mina ibe dina kuma fo o de kono harama dum be dine famo ka do Allah o sigilembe sigida mina o sigida geleya mimbe ibo geleya de taka dine asababu ana miri dalu bo dine kono kurana kono kanana e ube do ala ka famo jona kasoro ma dine o ma balo dine na kasoro ibe do dine de la ka dine la balo mi ube ka balo dine na mami be balo dine na o te ala doye o te kira doye dine o te se ka jamana jo ali mangando hada maden de be dine jo ka jamana jo hada maden de be dine la balo ka jamana la balo hakli oya munye ala ya hakli bla kana do dugukulo sanfe ka aba don a doni ko fe ka tla kana qur'ana di hakli ka boni qur'ana ni ta fa mo ba di ma hakli di ba do c'est pour cela a dit la prophète Muhammad makana di kamba do hakli nana nyinere de la a nyinini ala batu oni ala la batuli ani ala la batuli tekerinye a différence yi ba do yoro jume ibese ke fa la batu ka batu ibese ka la batu itese ka batu ibese ka ala batu ka la batu ba oni la batuli kaka fa oni la batuli kata mais ba fa olu tese ka batu ala de ni batuli kaka we ika danfe tadu ka minyi da o ika alai mbalimo bafo ndu bura ka ni kuma fo malika ka fitini fana bura ale fana bura ninte wole ko kinye ni kera minye yere jado ani kinye fana tekele ubura de ka yira ka fuko kulu ye horonde ubura de ka yira ka fuko ko ama ja uluye ubura ko de fo yere jado ani kinye fana tekele parce que o ye kewale munuke o maboka kuma fo la o ye barajugu mi ke haramadon to la ça veut dire que haramadem be ni hakeka ka
ni ma kuma dola ni kuma dola an bi ya fi nemine oni kinye foli o te kelenge okay ay malika ka fitini fana lame ale fana ne te se ka ale lame de quoi c'est ça ay malika fitini lame kuma la ne te no mi be na bi kana ni ke wale ke rejo socio kan so ma mi be ne la nu ye ni ne u bi na munde fonne ma u ba fa ya fanya na kibe fasuko kelela ibe dambe go kelela ibe foronya go kelela au kuma fa foronya go kele de bani ni fani ni nyogo lebu ni nyogo goy baywa ala we kli kele ma mi do nyogo ni au ma voilà daw ba kalama ko somo bafo ka ka bara de fanene baneni yewa afaneni abaneni fevembe aita bafa kapaz zanbe abo asoroy ata malika fitini kapaz zanbe abo asoroy uya be partager ko somo bafo ko yerege ya do ko ani kinye fana foli te kelenye yubi se ka kinye fola ka kuma fo ka yerete kinye tiye sadi ko ni ko jina manyi kana ke jina dia ka fola e balmo ay kuma mi fo tellement que kuma ingere a nyana mbe fe ke yerege ya kinyerege victime ka tla ka guitar bandia do bla koroka I ka sisi ka harmado intention sama kana ka soro molobalia do ko men nebe ni wole do ko molobalia ani kinyete gede kay kuma mi vo ay kinyete ko ka kuma defo wala bi fade kene do ala be se ko toy aw ni mo mi jira aw ma se ka ni toy lu kama aw kuma ko anti se ko tiens fo aw yana o mu aw ni mo mu jira aw ma se ko lu toy aw ni arasa jira aw ma se ko toy o te kinyeyo malika bora ka arasa kele kuma kele aya fuira na mbi saduka mbi nyere fa kwa arasa ni ke malika la bek makuba kuma ka wal masebeni malika ya arasa kele ko kuyate be ka de doya o ayo de ke argument maziri ko le be arasa détruire ka bodo ko sa okay anga ya fa nyoma ni aya soro maliko kele do ni aya soro malika te hazidi mba do si sa te gelea yoro ke arsa be kaso kono injustice be ka ke jamana kono malika yi nemne amasika kuma ja malika be barake ne heni ja ay heni toy akanga barake ne hakilimi ya mota ja malika be sira mekete avec che kanfo billahi kete ke mi tsaka ke kanfo che akeneka abe siran kumanye ni sirana kumanye okani nima kinyefo ni dadi kuma be jigila kuma jigira malikala ata don na ba do akunta ake kinye don temena malika desira ka kinye don fo malika fami tarafara les faux prophètes ka coup d'état soutenir malikono ka arasa kele kwa beka kwa kasarea ko kuma kacha ko saria ko fukaria ko elashia de ko arasa tellement que arasa ka saria ko kuma kacha malika desra ka kele fuila kwa be saria kuma fotoro ko tellement ka saria bonya kacha malika yeni de ke argument ko elashia de ko dita kera malikono mali jorawa ale rebe ka boni shuini wi toro dongodo ambi fola mali jorawa ale rebe ka demisonuta ko abu lakana halbi ko abu ubla kalana kalante yi halbi wa we nyumay ambi fola aka o baran ye nyumay me horanya kinedo ni kinye fora malika ni bingani mi beka ka rasal e masika o kuma fo mba dalu da ma yoro kele abana ki da do la parce que arsa ma malika to fo da kono donkele o heni mi be o dusukasi mi be malika la malika obligera ka nemine même si avec Niedo il est obligé ka gueule fermée bravo fadinkene do ikumana imakuma mbi don e qualité ibe bedo ay billahi kan yire ne ka salon kono ala bi do e re bi yire do kana kuma billahi mbi do ambe tumo ka bo video kono ambal mamuso aka don ga ko harma dembe te jenyoye harma dembe oronte kana dabela kani jigitege bela kani gundo bu fobe i jigi da moga kani jigi da beka bete koronye
muso o ye ni cɛ o ye kanu ye den o ye ni de muso o ye ni ye ça veut dire quoi aw tɛ se k'a faamu den ye ni de parce que den bɔra muso de la den bɔra kanu de la n'o ye cɛ e n balimaw o tɛ se k'a dɔn ala ye muso ni cɛ da o tɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ si ça veut dire quoi ala ye fɛn min d'o la o de ye kanu ye a bɛ cɛ la a bɛ muso la kanu ani kanu mana fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ wolo nin na ça veut dire quoi den bɛ wolo de kɔnɔ kanu fila ni ɲɔgɔn cɛ mais o ma se k'o dan ça veut dire o ma se k'o dan don ka hɔrɔnya donni k'a la ka maaya donni k'a la ka hadamadenya donni k'a la ka jamana yɛrɛ bonya ka jamanadenw bonya o ma se k'o yɛrɛ de ta o sira tagama ka dɛsɛ k'o kɛ jamana kɔnɔ maliɲɛnw sigilen bɛ ka ninnu jɛnɛyakɛla ninnu de lamɛn maliɲɛnw bɛ ka nin jɛnɛyakɛla ninnu de partager maliɲɛnw bɛ a yafa ma maliɲɛnw tɛ dɛ n kan bɛ jɛnɛyakɛlaw ninnu de ma koyi a yafa ma n kan bɛ u b'u yɛrɛ dɔn min b'i yɛrɛ ye kuma in kɔnɔ e ko don silamɛw côté hɔrɔnw côté duwawudenw côté a bɛ yafa ma n'i bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ hakilima b'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔ ɲamadenw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ e n balimaw bi kɛlɛ min bɛ yen arasta o minɛnen bɛ bi loni kumana k'a fɔ ko arasta ka bila sisan yanni le 19 cɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli yanni le 19 cɛ u k'an dɛmɛ mali fangaw sécurité d'état ye arasa minɛ kun min na ko a tun bɛ fɛ ka jamana déstabiliser an b'o o kuma de la bi o kɛlɛ de bɛ sen na an tɛ dɔwɛrɛ foyi fara kan mais ni pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu fana ye hadamaden sugu min ye an ka cadeau dɔ d'u ma o yɔrɔ la mais an ka kɛlɛ ye bi an tɛ foyi fara kan ni arasa bilali tɛ o de ye nesaseli ye an balimakɛ fana n'a ba bɛ ka n'o ye Jiga Watara ye ale tɛ kuma o fana bɛ ka wele bi k'o ye PD ye Jiga Watara dalu de tɛ yen a nɛn bɛ pele bilahi dalu t'a bolo a bɛ ka min kɛ dalu ye n'o nana jɔ hɔrɔn du la hɔrɔn b'i kun minɛ k'i ɲɛ tugu k'i hakili tugu ka maloya hɔrɔn tɛ nin ta silamɛ tɛ nin ta nin bɛ silamɛya la maloya de nin bɛ hɔrɔndenw la maloya de olu bɛ ka waso ni fɛn min ye anw bɛ k'o kɛlɛ de o ka dabila olu bɛ ka ɲini k'a kɛ min ye anw bɛ ka ɲini k'o dabila de jamana kɔnɔ hɔrɔnya tɛ karaba arasa bɛ bingani kɔnɔ an b'o kɛlɛ de la a bɛ bila cogo di a kuma an k'a fɔ a ka faamu an bɛ bɛɛ wele le 19 an ka wuli ka kɛlɛ kɛ maa si tɛ se ka kɛlɛ kɛ an place la n'an yɛrɛ tɛ rasta ka génération an ka dusu ta wallahi ni nin don in tɛmɛna procureur alu na bɛɛ bɔra ka yira k'a fɔ ko dossier est vide procureur Jawara bɔra Mamadou Jawara o bɔra k'a yira k'a fɔ ko dossier est vide l'ONU bɔra ko dossier est vide o ka bila communauté internationale bɔra ko dossier est vide diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen c'est à dire quoi a jamana fɛn fɛn bɛ yen min b'a yɛrɛ kalama média fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen b'an ka côté la mun tora sisan état bɛ ka an diyagoya an ka baara min kɛ an ka taa u k'an dɛmɛ an ka kɛ aw bɛ kuma in kɔrɔ dɔn n t'a fɔ hakili ma t'a bɛɛ fɔ an ka taa an k'u jaabi u bɛ fɛ fɛn min kɛ an k'a jaabi d'u ma jamana k'a dɔn n'u bɛ fɛ ka hadamadenw faga u k'a faga n'u bɛ fɛ ka bingani kɛ u ka bingani kɛ bingani kɔni tɛ o kɛra ka ban sabula u ye arasa kunsigi di ka nkalon tigɛ ko a tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ o kɛra an bɛɛ lajɛlen y'a ye wa nkalon don wa tiɲɛ t'a la wa preuve t'u bolo n'a tun b'u bolo munna anw ma ta ka di alu na bɛɛ ma munna an ma ta ka di Jawara ma bi dossier bɛ cour suprême de la le 19 bɛ ka bɔ an ka taa ka yira ninnu na k'a fɔ ko ninnu ye hadamaden sugu minnu ye Mali état diɲɛ bɛ ka kuma fɛn min na a silamɛw nin ka kuma tiɲɛ silamɛw u ye silamɛya tɔgɔ de tiɲɛ silamɛw a yafa ma wallahi Mali silamɛw ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛ de Mali politiciens
wallahi hali ki yere khalifa jena kelala akaw say gati yere khalifa malisu c'est-à-dire quoi mali politicien wallahi ala tigelembe awla selame tigelembe awla population yere yi dajutu ngolo kono politicien wa belajele ñu nemine be wallahi billahi e ke mali politicien aw ye ñi kumbiri de quoi c'est daw de be ka kuma olu be yu nemine u kanga kuma fermi na ni be kuma kudi ta kelaw ala tigelembe awla ñi tigelembe awla pro akaramogo nafigi akaramogo jine akela a politicien hypocrite c'est-à-dire quoi ni ta do ambe tukunu ko chukudi tukuni ko ou bon nemine quoi ou ne fermé ko gel fermé a journaliste foire ding ko beta kuma sizo quoi et Allah les faux prophètes o de tara buye hadara bi ko beta buye hadara mamou diko hach buye hadara go fana filmer ça on gata buye hadara doya ko publier ya sa aka on toro abalila awla de wa bacho rasta anana ira malembela ko ubeta ku bandido ni karamo inga bandiya abake chemina kata wallahi abandiya mba da tulula oronya kinedo arasa ko mami fo abandi karamo bandi na angala me arasa ko mami fo bebo video ko na woro arasa ko mami fo karamo bandi o muna sasu mata nyoro voilà. C'est ça qui contrôle. Dans les cas ministre du gouvernement comment. Sente tagabalia nyono buye bara. Niki CNSP. Mokhtarwan tagabalia. Bandau tagabalia. Asim tagabalia. Foka fanga polo fora besika ba foro wani ni pe bana ko ta fulla mafie. Bacho. Meka finyana de. Ko fulla. Kana to akan ko wallahi akan asigilembe kaso kono les visionnaires idéologie ça du ka miri réflexion ada wallahi la kabakodo a vidéo rebe yo ndadu na hakli bara arata de yafo ay diko rede ta toma akoy be diko ye abeta kawjum blade nyefe bolo ko abeta haidara fe o wati awe kawjum ye tara haidara fe après diko fanani haidara ye nyawzoro uyo fana taka publier o ya sa aka an toro kasoro mamudi ko ka coup d'état o de be ka yere toro uta donc avec ko fu ite an toro jamana kono fe min be an toro jamana min be aw bolo galu tike aw be ka coup d'état min go doron de be ka an toro anaka galu tike anaka bandiya na yo dabla doron an la fe lendo ka ba kasote billah na yo fe fe ke dugo kolo sangate bale awna ayu averti oui c'est un besi c'est un thé ça veut dire quoi ka vice-président ka président beta buye be ka kule gurjigeniya kanano yebo gurjigeniya kunemine o misiri kono les faux prophètes qui nemine walma akumbe fe karata ka kuma invité odo bado arsa kuma mi fo atado abeta buye fe chuya minna aya don janya yasa na kera wati rasa ka tinye kana bange don janya a se balite les faux prophètes arsa ka kuma dugu kono do billahi be taka tla kana diga dinge kono dondo rasta kasote o ka fierté ki do kaso kono o ka fierté ko ala ka yele yiri prophète Muhammad kisini ne baba ka dona kaso kono ka bo Thomas Sankara Nelson Mandela arasa be bo akun korotale ani fierté takamato aba la je fiye fe ani woron dinya ani maya ni kumaka ani kewale adama dinya ni laidu nyebe ka tofo loni kono sedao kono communauté internationale bacho to de beka foyebi o wasara amma on dusko la fiya lembe wallahi ambe kuma an wasale aw tesika kuma billahi aka kuma be ninya laje habe hakilijo modati billahi aka mo ko birlenderobi malgré
aw be kɛnɛma aw dusukolo lafiyalen tɛ malgré aw be ka trophée ta wallahi aw tɛ se ka kuma cɛ kɛnɛ kan parce que diko yɛrɛ ko n tɛ se ka kuma cɛ kɛnɛ kan n tɛ se ka n kunkoro ta malgré drapeau b'u bolo malgré fanga b'u la malgré diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo asa ɲɔgɔnni mɔgɔ denni billahi tan t'anw bolo anw tɛ aw bɛ mɔgɔbako de la ala ma tiɲɛ a ma i di a y'a bila dugukolo de sanfɛ an ka taa ɲini n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ dɔn dɔn n'i bɛ taa tiɲɛ ɲini bato fɛ yen a b'a bolo a den tɛ bi min tɛ ka bɔ k'a ka tiɲɛ d'a ma même si minnu y'a nɛ minɛ minnu kumana an b'u fɔ ko waleɲuman don Abdou Niang c'est à dire quoi Sidibé ninnu c'est à dire quoi emisaki maa o bɔra ka arasa defa maa o ma bara c'est à dire quoi ka aw bɛɛ fɔ ka waleɲuman don min bɛ ka arasa defa nin waati in na ala de b'aw sara ouverture média maa o ma bɔra aw bɛ ka kɛlɛ arasa kosɔn bi caman bɛ u bɛ ka nani arasa kosɔn dɔrɔn u bɛ ka arasa dɛmɛ o dimi u t'a dɔn u b'olu fana gɛn cogo di parce que maa min bɛ arasa dɛmɛ olu fana bɛ e kɛlɛ dɛ o de binna Kadi kan o de binna Hawa Keyita kan o de binna Nata Lagare kan o de binna Fanta Sise kan u bɛ k'u kɛlɛ dɔrɔn k'u bɛ arasa nɔfɛ k'aw fo ani lafiya ani dusukasi a tɛ kɛ gansan mais hadamaden n'i bɛ don ko kɔrɔ i b'i pere ka don a la n'i donna kɔnɔ wallahi a da tɛ to i la an ka taa kunba in kɔnɔ kanu wallahi o tɛ karaba n'i donna terrain tagamatɔ dɔ nimi cogo de bɛ bi dɔn dɔ n'an bɛ taa an bɛ se arasa ka kɛlɛ a bɛ sitanɛ de kan a bɛ mɔgɔ juguw de kan ala ka kɛlɛ don a bɛ sitanɛ de kan an ka wuli ka jɔ wallahi arasa bɛ b'o dɔn dɔ ani fiiri tɛ tagama to fiɲɛ fɛ wallahi wa wuto k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ja rasta fo merci beaucoup merci k'aw fo y'aw ka commentaire ye k'aw bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye commentaire kɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Fatumata Kuyate n'i ka commentaire ye Fatumata Tamba dun b'i fo k'i waleɲuman dɔn Papa Buyaka ali fa dɔn cɛkɔrɔba ni hakili ani dusukolo Nata Lagare muso ni kuma ka layidu k'i fo k'i waleɲuman dɔn Nata Lagare Momo de Momo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Ozil Musa Kulibali ali ka foli b'i ye Basir Tamba dun Alimamu Koma idéologie Aras Marafa Aras Benzema c'est des vidéos qu'il a bɛ Aras Kebe k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn c'est à dire quoi vidéo qu'il a bɛ Sekou Sako Habib Thiam Kalilou Dramé k'aw bɛɛ fo vidéo qu'il a bɛ Bakili k'i fo Fofana i yɛrɛ n ka foli b'i ye kosɛbɛ ala ka sini kɛnɛ dan bɛɛ lajɛlen ma ala k'a to ala kana dan tɔ an si la Konate k'i fo k'i waleɲuman dɔn Idriss Konte Abdoulaye Amadou Konte Kumba Jawara k'aw fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛlɛ in kɔnɔ an ka dusu ta dɔrɔn wallahi wagati bɛna tiɲɛ dama don magasa k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ala ka hɔrɔnya ani danbe ala kana da to an si la an ka taa dɔrɔn wallahi ni ala sɔnna ma kunbɛ in jaabi bɛna wagati tɛ dɛ a bɛ se ka kɛ arasa bɛ sa yɛrɛ k'a sɔrɔ jaabi mana o t'i ka tiɲɛ bali a bɛ se ka kɛ arasa bɛ to kunba in kɔnɔ a bɛ sa i komi Toma Sankara sara k'a sɔrɔ a ka kɛlɛ résultat ma bɔ nin bɛ se ka kɛ o t'i ka kuma kɛ nkalon ye toujours i fa bɛ nani i ba bɛ nani ka muso nkalon da i la nin si t'i ka kuma kɛ nkalon ye madama i yɛrɛ bɛ kɛlɛ min kɔnɔ i yɛrɛ de bɛ se ka kɛlɛ in tiɲɛ c'est pour cela Kuyate ninnu nana k'an ka kɛlɛ ralentir ani Manasa o nana k'an ka kɛlɛ ralentir bon Malika famille bolo olu gagnena de o ɲɔgɔnna de kuru yɛrɛ la sisan o ɲɔgɔnna de b'u bolo Fima ani Seko bon jɔn de fana tun b'an bolo Manasa ani jɔn ani Kuyate a molobali fila in tun bɛ jɛkulu fila bɛɛ la bon olu fana anw ta taara olu ɲɛ a kɛra olu kɔnɔ olu ye kunba gagné de f'u b'a fɔ premier mi-temps deuxième mi-temps u yɛrɛ jiginna u yɛrɛ kan parce que Kuyate ye min kɛ CDR la Siko tɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ Malika famille na malgré Siko n'a ka dangadenya a ma Malika famille ka nafolo dun dɛ wallahi Kuyate nana ka CDR ka nafolo détourné Allah ka CDR suɲɛ faden kɛnɛ ka maaw ka tila ka tugu ko maa minnu yɛrɛ suɲɛna o dɔw ka tila ka wuli ka fara kan ka CDR arnaqué Malika Fima a m'o kɛ Manasa ka bɔ Kuyate ka soutenir ka arasa suɲɛ ka o soutenir k'i minɛ k'o defa Josoni ka bɔ k'o defa o mɔgɔ kelenw ka tugu Mahamudu Diko kanubagaw ko o maaw ye k'o soutenir
k'u bɛ jɛnɛya kɛ u bɛ sonyɛni kɛ u bɛ nkalon tigɛ Mamadou Diko kanubaga dɔ k'o dɔn ka tila k'o soutenir dɔrɔn Arasa bɛ ka Mamadou Diko mɛn a bɛ ka min fɔ Mamadou Diko ma o dimi o b'ale bila ka Kuyatɛ soutenir sabula Kuyatɛ bɛ ka min kɛ o ka di ale ye o ni tiɲɛ tɛ kelen ye hali an ka mɔgɔ i ma ye o kɛlɛ bɛ ne hali an ka mɔgɔ n'i ye nkalon tigɛ n b'a papara k'i don k'i y'a da Mamadou Diko la bilahi ne tɛ jɛnɛ an bɛ se ka kɛlɛ kɛ idéologie kɔnɔ i bɛ se ka na n'i ka analyse ye k'a da Mamadou Diko ta kan n'i ye nkalon tigɛ ne b'a fɔ i ye hɔrɔnya tɛ nkalon tigɛ ye maaya o tɛ nkalon tigɛ ye hɔrɔnya ye tiɲɛ fɔ n'i bɛ fɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ dingɛ min bɛ ɲɛfɛ c'est à dire i bɛ baraji da i bɛ pan dingɛ kunna ka tagama baraji sanfɛ mais kana lamu da ni taara bilahi i woro bɛ waga ni woro wagara i bɛ cu dingɛ kɔnɔ i ma kisi c'est à dire i libre de sera dingɛ kɔnɔ aw kana kɛ an ka tiɲɛ tagama dingɛ min bɛ an bɛ pan dingɛ kunna ka sɔrɔ an bɛ fɛ ka bi yɔrɔ min na an bɛ pan don jan gɛlɛyaw a dɔɔni bɛ don c'est à dire i bɛ min fɔ c'est à dire i dan yɔrɔ ani ka kɛwale kuma tɛ kuma don wallahi nafolo tɛ nafolo tɛ se ka kelen dɛmɛ nafolo de bɛ a dɛmɛ n bɛ kuma to dibi la hɔrɔnya o tɛ karaba layidu danaya ni nin tɛ jɛ fɛn fɛn na c'est à dire jɛ langolon don danaya kumakan layidu an ka nin bila ɲɛfɛ bilahi nafolo o ka tugu a la kumakan c'est à dire hɔrɔnya ka tugu a la an bɛ fɛn fɛn kɛ a nafa bɛna dɔn dɔn wallahu to rastafari i ka carte rouge merci beaucoup i ka carte rouge ɲana